अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं इफ्तिखार फी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं अमजद साहब, और अमजद साहब की जब बेटी सादिया बड़ी हुई तो एक रिश्ते वाली ने उसका रिश्ता बताया, और अमजद साहब मुझे लड़के वालों के घर लेकर गए। हम उन लोगों से मिले। बज़ाहिर बहुत अच्छे लोग थे, साफ़ सुथरा घर था, बड़ा घर था, कारोबारी लोग थे। और उन लोगों ने हमें कहा जी कि आप हर तरह की इंक्वायरी करें, हमारी मार्केट में जाएं जहां हमारी दुकान है, और हमारे मोहल्ले में जाएं, हमारा पता करें। इस बात ने बड़ी तशफ़ी की। मैं अमजद साहब के साथ उस मोहल्ले के 3 घरों में गया। उन 3 घरों ने इतनी सेटिस्फेक्शन वाली बातें की, हमें बताया कि जी बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का बहुत अच्छा है, 5 वक्त का नमाजी है, मस्जिद जाता है। फिर हम उनकी मार्केट में गए। मार्केट में जाके हमने पता किया तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छे कारोबारी लोग हैं। अमजद साहब को तशफ़ी हो गई, तसल्ली हो गई, मेरी भी तसल्ली हो गई, और गवाही मिल गई थी। लेकिन जब शादी के दिन रखे और शादी के दिन करीब आए तो उन्होंने कहा जी कि पहनावनियाँ इस तरह देनी है, चढ़ावे इस तरह से होंगे, मेहंदी होगी, माइयों होगा, जिस तरह से लड़की के बाप पर बर्डन आता है हमारे यहाँ। तो अमजद साहब को मरता क्या ना करता कि मज़ाक को सब कुछ करना था। अमजद साहब ने जैसे तैसे उधार पकड़े, कमेटियाँ डाली, और उन्होंने कहा जी कि देखें जो है रास्ता रुकाई भी नहीं होगी हमारी बच्चे की, और गैर इस्लामी रस्म है जी है, और जो है वो दूध पिलाई भी नहीं दी जाएगी, और जूता छुपाई भी नहीं होगी। खैर लड़की वाले तो बेचारे लड़कों वालों की सारी बातें मानते हैं, उन्होंने सारी बातें मान ली। फिर उसके बाद उनकी कुछ डिमांड्स आ गई कि खाना ऐसे होगा, टेबल पे दिया जाएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो ख़वातीन आपस में करती हैं उसका भी कोई इशू नहीं है, ये चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा भी हैं। दोस्तों, जब शादी हो गई तो शादी के बाद पता ये चला कि वो लोग लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, और लड़का जो है वो है तो 5 वक्त का नमाजी, लेकिन वो बीवी की इज्जत भी नहीं करता। पहले रात ही उसने लड़की के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, और बात सिर्फ इतनी थी कि लड़की ने उसको ये कहा था कि मोबाइल का चार्जर ज़रा मुझे दे दें। इस बात पर उस लड़के ने थप्पड़ मारा, और नो डाउट वो 5 वक्त के नमाजी लोग हैं। लेकिन बाद में पता ये चला कि लड़के को कुछ ऐसी आदत हैं जिसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, हाइपर हो जाता है, चीज़ें तोड़नी शुरू कर देता है, बीवी को मारना शुरू कर दिया, लड़ पड़ता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाता है, और उसको आदत है जुआ खेलने की, और मोहल्ले में उसके झगड़े भी हो चुके थे, हमें ये भी बातें पता चला। किस्सा होता ये कि जब बच्ची का वहाँ गुजारा नहीं हुआ तो हमने अदालत से रुजू किया। अमजद साहब तो राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने उनको मनाया। मैंने कहा देखें, एक ऐसे शख्स के साथ जो जालिम है, जो जाबिर है, जो तकलीफ़ में रखे हुए आपकी बेटी को, इसको बेहतर यह है कि ऐसे शख्स के साथ ना रहा जाए और आप खुला ले लें। अमजद साहब पहले इस बात पे राज़ी नहीं हुए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जी जब तलाक होती है तो ज़मीन और आसमान हिल जाते हैं, और क्योंकि हमारे माशरे में दबाव भी बड़ा आता है ऐसे बाप के सर पे। और अमजद साहब को अमीर आदमी तो थे नहीं, एक क्लर्क, सीनियर क्लर्क आदमी थे, शरीफ आदमी था। खैर मेरे समझाने पर हम अदालत गए, हमने खुला लिया। खुला लेने के बाद कुछ अरसा 6-8 महीने बड़े तकलीफ़ के गुजरे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस बच्ची की आगे शादी हो गई, और वो बड़ी खुश भी है जहाँ वो शादी होकर गई है, और वो मेरा शुक्रिया भी अदा करती है कि जी आपकी वजह से सब कुछ हुआ। अमजद साहब जो है वो खुला का स्टेप नहीं ले रहे थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब हमने ये हालात ख़राब हुए थे पहली शादी के, तो हमने जब उनके मोहल्लेदारों से जाकर जब बात की और उनको कहा कि यार आप तो ये कह रहे थे कि बड़े अच्छे लोग हैं, तो ये देखें कैसे लोग निकले, और ये तो झगड़ालू भी हैं, इनका तो आपसे भी झगड़ा हुआ था, और ये तो बहुत गुस्से वाले लोग हैं, और बड़े अनापरस्त लोग हैं, और ये तो इंसान को किसी खातिर में लाते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी बात दरअसल ये है कि हमें पता था इन सारी हरकत का, हम इनको 27 साल से भुगत रहे हैं, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते थे। तो मैंने कहा जी आप क्यों नहीं बता सकते थे? कहते जी हम बताते, आप रिश्ता ख़त्म करते, वो आके हमारा सर फाड़ते। दोस्तों, हमारे माशरे में ये एक इतनी बड़ी बुराई है कि हम गवाही को छुपाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ईमान वालों गवाही दो चाहे तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। अमजद साहब की बेटी सादिया की ज़िंदगी तो
میں نے بیچ میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے فضل سے بچا لی، اور وہ اب ایک بہت اچھی لائف گزار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن دوستو مجھے بتائیں کہ اس طرح سے خاموش ہو جانا، رشتے کے معاملے میں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دینا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بڑے ناز نخرے سے، بڑے پیار سے پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اگر گواہی دیں گے اور آپ صرف اس خوف سے کہ لڑکے والے آپ سے آ کے لڑیں گے اور آپ کے تعلقات ان سے بگڑ جائیں گے، آپ سچی گواہی نہیں دیتے، بعد میں آپ بتا رہے ہیں ہاں جی یہ تو تھانہ کچہری بھی ہوئی تھی، پولیس بھی آئی تھی، یہ تو بڑے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان کے بچے چھت پہ چڑھ کے فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ تو خدا را اگر ایسے ماں باپ، بچیوں کے ماں باپ آپ کے گھر آئیں اور آپ سے آ کر گواہی طلب کریں تو خدا را ان کو سچی گواہی دیا کریں۔ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، پورا ایک بیٹی تکلیف میں ہو، پورا گھرانہ تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ میری بہن یا میری بیٹی کو غلط گھر مل جائے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم سارے پریشان ہو جاتے ہیں، اس خاندان کے، اس کنبے کے سب لوگ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم ان کی مارکیٹ گئے، ہم نے جا کے وہاں پوچھا، انہوں نے کہا جی لین دین کے بہت برے آدمی ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ طلاق لے چکے ہیں اور خلا لے چکے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اگر ہم بتاتے تو ان کا ہم سے جھگڑا ہوتا۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو منافقت ہے، خدا را اس منافقت اور اس خاموشی سے نکلیں۔ آپ ہر معاملے میں خاموش رہیں، مت گواہی دیں، چپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں کسی کی بیٹی کا معاملہ آ جائے، اس کے رشتے کا معاملہ آ جائے تو وہاں گواہی ضرور دیا کریں۔ اور بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں صرف بیٹی نہیں، اگر کسی کی بیٹی کی گواہی لینے آپ کے گھر کوئی آئے اور بیٹی کے چال چلن میں کوئی فرق ہو، یا اس گھر کے اخلاقیات اتنے اچھے نہ ہوں کہ جہاں بیٹا بھی آیا جائے تو ان بیٹے والوں کی بھی مدد کیا کریں تاکہ وہ اس تکلیف سے، اس پروسیس سے بچ جائیں۔ کیونکہ بیٹی بیٹے دونوں کو جب طلاق ہوتی ہے رشتہ ملنا بہت محال ہو جاتا ہے، لوگ 100 سوال کرتے ہیں، ان کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ تو خدا را جب بھی آپ سے کوئی گواہی طلب کرے بیٹی یا بیٹے کے رشتے کے معاملے میں تو خاموشی اختیار نہ کیا کریں، منافقت سے کام مت لیا کریں۔ حکمت اس میں نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں، حکمت اس میں ہے کہ آپ کھل کے بتائیں جی کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی ایسی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بیٹے علی کا جب رشتہ ہوگا یا میری بیٹیوں کا، میں لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو کھل کے ساری بات بتاؤں گا۔ میرا بیٹا اسموکنگ کرتا ہوگا میں بتاؤں گا، کماتا کتنا ہے میں بتاؤں گا۔ تو لہٰذا آپ کی بڑی مہربانی، امجد صاحب کی بیٹی بچ گئی، خلا لے لیا، آج خوش ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور امجد کی بیٹی بہت تکلیف میں ہو اور آپ کی اس گواہی کی وجہ سے وہ پھنسی ہو۔ تو خدا را بیٹیوں اور بیٹوں کے ماں باپ پر رحم کیا کریں، محلے دار یا جاننے والے رشتہ دار ہمیشہ سچی گواہی دیا کریں تاکہ گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔